ማረጊፍ ሲቆጥ ሰው መነዋ ቀዮቲ አትዞ መነዋ ቀዮቲ ግሩባ እናንተም ወደዚህ ቤት ስንመጣ የመጀመሪያ ማይተብ የተመታ ነው በመንፈስ ቅዱስ ነው። አረ ክብር ስጡ ለመንፈስ ቅዱስ። አሜን። ሰሚውቱ ባመሌ ከናብዴ ቡልቶኬ አርያም ረቲ ጃርቴ ደላ ቢዳ ከንት መርሲቴ ዲመገላና ታኮን ከለኮፍቱ ሰሚ በሎ ከና ሰገሌ ከከዌቲን ከንቆቱ ብዮ ኩፌራ ነመ ከበጀማ ከኑምቴ ኡርጅሌ ሰሚረት ከፈጫስቴ ገላነረት ስጭረጨ ከንጉቴ አያነ ኬቲን አዱኛ ከነጉግዴ ሮበ ኬቲን ለፈጎግዴ ጂስቴ ብቅላ ከንብቅልችቴ ጄጄስ ዲምስቴ ጋሩማ ነማፍ ከንታስስቴ ዋቀዮ ኡማ ኬኛ አባ ኢልማ ፉረ ቁልቁሉ tokkummaaf sadummaa keetiif galanni ulfinni waaqeffannaan Ariyaam teessoo kee irratti siif yaa ta'u baga geessanime. Ija waaqayyoo kan taatan abboota koo lubootaa barsiisota wangeelaa waaqayyoon meeshaa faaruu yeedaloo qulqullicha Yaareed yeedaloo isaatiin waaqayyoon kan faarsitanii adeemsaa fi jibbaaf sirba biyya lafaa faaruu ergamootaatiin kan balleessitanii aangoo humna waaqayyoo faaruudhaan kan mul'istan obboloonni koo faarfattoonni ayyaana kabajamaa fi ayyaana guddaa kanarratti fagoorraas dhiyoorraas waaqayyoon waaqeffachuudhaaf nama qulqulluu nama waaqayyoo kabajamoo abbaa keenya ገብረ መንፈስ ቅዱስ irraa suga sarraa qooda fudhachuudhaaf isas kabajuudhaaf iddoo kanatti kan walitti qabamtan maatiin waaqayyoo kiristaanonni hundi keessan maqaa waaqayyootiin nagaan isin gaafadhaa akkam jirtu. Jara koo maal sagaleen keessan kun akka duuti ofii nagaa qabdu jirtuun jedhe akkam jirtuun jechaan jira. Maaliif gadi qabdure oluma qabame isaaf oluma qabamamtu gadi hin qabamu isa tollu qabe akka namaatiif silaa injirru yuudha akka namaa yuudhi isaa akka ofii keenyaatiif was hin geenyu akka waaqayyootiif as geenye mee galanni isaaf haa ta'u laata. Baga gammaddan baga warra gammachuu taatanii isiniin jechuun jaalladha. ያለፈውን ጊዜ ሁሉ በሰላም በህይወት በጤና ጠብቆ መዓቱን በምህረት ቁጣውን በትዕግስት አድርጎ ማደሪያውን በሰማይ ደግሞ ቅጥሩንም በእሳት ቁጥሮች የቀጠረ ደረቁን ሰማይ በመባረክት ድምፅ ሁሉ የሚያርሳቸው በእልፍ አእላፋት መላእክት ተከቦ በምድር በአፈ ካህናት በአፈ ምዕመናን የሚመሰገን ጥልቁን የሚመረምር ውሆችን በፍኙ የሰፈረ ከወደቀ አፈር የከበረውን ሰው የፈጠረ ገናናው አምላካችን ቸሩ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር ተነግሮ ስለማያልቀው በጎ ስጦታዎቹ ሁሉ ዘላለማዊ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነና ከፍ ከፍ ያለ ይሁንልን። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን አደረሳችሁ። በዲበ ዛቲ ኮክ አንጻ ለቤተ ክርስቲያኔ ወአናቅጸ ሲኦሊኒ እየይልዋ እነሆ በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ፣ የሲኦልም ደጆች አይችሏትም። የሐዋርያው የቅዱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 18 ላይ ያለውን መነሻ አድርገን እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በረዳን መጠን እርሱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የረቀቀውን መግለጥ የራቀውን ማቅረብ ልማዱ ነውና ለኔ ከሁሉ ታናሽና ደካማ ለምሆነው አገልጋዩ ቃሉን በሚገባ ወደ እናንተ ማደርስበትን ጸጋ እናንተም ደግሞ ቃሉን በእምነት ሰምታችሁ
እንድትተርፉም እንድታተርፉም እንዲረዳንና እንዲረዳችሁ የእርሱ መልካም ፈቃድ ይሆንልን። እስኪ ሁላችሁም ቃሉን ከኔ ጋር ከፍ ባለ ድምጸት በሉ። በዚች አለት ላይ በሉ። ማለምቦኮ ማልቶን ትዱፍ በዚች አለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ፣ የሲኦልም ደጆች አይችሏትም። ከታ ከነረቲ ጀዳሜ መነ ክርስቲያና ኪያ ነኒጃራ ሁምኖኒ ሲኦሊ ኢሼ ሂንደንዳአኒ ጀቹማ ከናፉ ገለተ ፊዱላት ሰገሌ ከነ ከነርገኑ ወንጌለ ቁልቁሉ ማቴዎስ በቆና ኩደጃ ለኮብሰ ኩደ ሰዴት ጉባረት ጀቸ ከና ከንዱበቴ ፈይሳ አዱኛ ቆሪቻ አዱኛ መቃሳቲን ቆሪቻ ጎቸ ሳቲን ቆሪቻ አያነ ሳቲን ቆሪቻ አንጎ ሳቲን ቆሪቻ ከንተ ነመቄንጤ ዳፈውካን ቆሞ tokko fodoon taane addunyaadhaaf dawaa kan ta'e ibboo addunyaatiif hiikoo kan ta'e fayyisaaf qoricha addunyaa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoostu jecha kana dubbate. Mana kiristiyaanaa koo nan ijaaraa. Mana eenyutu ijaara? Mana eenyutu ijaara? Nama eenyutu ijaara? Waaqayyootu ijaara. Mana kiristiyaanaa ቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ማለት የስሙ ትርጓሜ የእግዚአብሔር ቤት፣ የእግዚአብሔር መኖሪያ፣ የእግዚአብሔር መቅደስ ማለት ነው። ቤት ብሎ ክርስቲያን ይላል። አንድም ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ቤት ናት። አንድም ቤተ ክርስቲያን የክርስቲያኖች ክርስቶስን የሚያመልኩበት ረድኤተ እግዚአብሔርን የሚጠባበቁበት ነው። መነ ክርስቲያና ገምቶኮን መነ ክርስቶስ ጀኔቲክና ገምቶኮን ሞ ገምታወን አመንቶታ ከነሳንት ወልት ቀበመኒ ዋቀዮን ብራቲ ኤበ ከንተርገተን ዋቀዮን ከንት ዋቀፈተን ወልት ቀበመኒ ወንጀለ ኦዶንታን ወንጌል ከንት ደገፈተን ዋቀዮ ወጅን ከንት ወለርገን ሲሩማ ዶኒ ዮካን ሞ ኦልባቲ ገረ ዋቀዮት ትንደምን ዱቢ ሰሰሚ ከንቲን ደገኙ ወሪ ለፎ ሰሚ ከንቲታን ሰሚንስ ለፎ ከንቲታው ተቁማኒ ፊ ወልፉዲንስ ዮካን ተዋይዶን ከንከሰት ራወተሙ መነ ክርስቲያና ጀደምቴቱ ዋመምቲ መነ ክርስቲያና ሂኮሳ በከሰዲቲ ሀዩሌ መነ ክርስቲያና ኬኛ ከኑፊከን ተሪቲ ሀረ ከንጃረሜ ገሞ መነ ክርስቲያናት ገሞን መነ ክርስቲያና ወጎተን ደርበኒፍ ኦሶ ኢጃረሙ ሁምኒ ኬሰን ቀርሽን ኬሰን ቤኩምስ ኬሰን ኦሶ አስረት ደንገለው አስረት ኦዶ ደደብደኒ ዋቀዮ ጉያ ፍሪ ደደቢ ኬሰን ኢቲን አርጊተን ከናንሲንገ ገሞን ኩን አከት ሙላቹዳፊ ቡኡርሳ ገዲስቄቲ ለፈኬሳቱ በይ lafa keessatti baay'ee yookaan immoo baasii baay'eetu irratti ba'ee jira jechuudha. Asirratti simmintoon ni jira, cirrachi ni jira, dhagaan ni jira, sibiilli ni jira, bishaan ni jira, ogummaan, beekumsi, humni namaa wanna baay'eetu irratti dhangala'ee gamoo kana fakkaatu ol baasee nutti mul'ise. Gamoon kun miidhagina qofa hin qabu, bu'uurallee qaba. Bu'uurri isaa immoo irra keessa miti. Bu'uurri isaa gadi siqateetu jira jechuudha. warri tarii gamoo kana bu'uuressan, warri tarii gamoo kana ijaaran, koreeni ijaarsa gamoo kana eessarraa akka ka'e ni beeku jechuudha. Lafa keessaa ka'eetu gamoon kun guddate. Beektuu laata namnis lafarraa ka'ee gara mootummaa Waaqayyootti ol guddate. Namnis biyyoorraa ka'ee biyyoo kufeerraa ka'ee nama kabajamaa taasifame. Biyyoon kun biyyoo waa'ee hin baasne ta'ee odoo jiru Waaqayyo nama waa'ee baasu nu taasise. Kanarraa kan ka'e mana kiristiyaanaa gaafa jennu inni jalqabaa gamoo kanadha. Inni lammaffaanii
qeenxeedhaan gaafa ilaallu yookaan namni tokko abbaa qabeessaa isa qaama warqee yoo ta'e, harka qalleessa isa qaama cittoo yoo ta'e, isa immoo firkaa qabu isa qaama shittoos yoo ta'e, furdaa yoo ta'e qallaa, gabaabaa yoo ta'e dheeraa, qomoo kamirraati qajjisa kamirraallee yoo harkifame, fooniif dhiigarraa nama garagaraarraa qomoo garagaraarraa yoo dhalate, garuu immoo guyyaa 48tti kan dhalate kun mana Kiristoos ta'eera. Qulqullichi Phaawulos Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 27 irratti yoggaa dubbatu akkas jedha, kan cuuphamtan marti keessan Kiristoosiin uffattaniittu. Namni qullaa isaa ture odoo gara kiristiyaanummaatti hin dhufin mana Kiristoosiin odoon ta'iniin fuulduraa nuti kan turre callisneetuma nama qofa turre. Maal qofa turre hin jedha? Nama qofa turre. Hafuurri kan keessa bule odoon ta'iniin fuuldura siruma akkasumattuu biyyoo jedhamna turre. Yaadattu laata? Lubbuun gaafa nama keessaa ba'u namni nama jedhamee waamamu maqaan isaa battalumatti reeffatti jijjiirama. Maqaan isaa maalitti jijjiirama? Reeffatti jijjiirama. Kan hin jiraanne hafuura kan waliin fudhanne kan gadi hin baafan. Siruma akka sibiilaa kan goge yeroo ta'u reeffuma ho'aa sanaa maqaa kabajaa kaleessaa sana irraa kaafneeti obbo Abaluu adde Abaluun sun hafee, injiinariin hafee, barsiisaan hafee, faarfataan qeesiin hafee hundinuu maqaa tokko waamamaa maqaa lubbuu hin qabneen maqaa reeffa jedhamu. Garuu Waaqayyo namummaa sana gaafa nuu qajeelchu, gaafa nuu bareechu, isa Addaam jannatatti gatee ba'ee sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos andaara laga Yordaanositti qaqqabee Yordaanos keessa chaappaa isa dhagaa irratti chaappeeffame garagalcha lamaan, tokko dhidhima galaana Yordaanos, tokko immoo Si'ool keessa kan diinni dhoksee ture sana gooftaan humna guddaadhaan cuuphaa isaatiin isa galaana Yordaanos keessa jiru, du'a isaatiin immoo isa Si'ooliin keessa jiru barbadeessee mucummaa keenya nu deebise, namummaatti nu deebise, ofitti nu fakkeesse. Sirumaa gaafa nu uumuu nama akka bifa koo fakkeenya kootti nan uuma kan jedhe Waaqayyo, bifaaf fakkeenyummaa Waaqayyo isa nurra jiru sana seexanni nurraa kaasee waggoota 5,500 namummaan keenya nu jalaa tuqamee gadi jennee ol jechuu dadhabne. Addaamis garbicha seexanaa, Hewaanis garbittii seexanaa jedhamanii ijoolleen Waaqayyoo seexanaaf garboomamanii, ijoolleen mootii garboota jedhamanii waggoota 5,500 kana keessatti raajonni gaggaariin illee yoo ka'anii gaarummaan keenya akka moofaa abaarsaatti nu jalaa lakkaa'amee jedhani saba Waaqayyo. ጽድቃችን እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጠረብን አሉ አባቶቻችን ነቢያት። ጽድቅ በሌለበት የሰው ጽድቅ በራቀበት። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ብለን ስንል እንጻው ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ከምን የተነሳ? አንደኛ ቤቱ የእግዚአብሔር ቤት ነው። ለምሳሌ ብፁዕ ሊቀ ጳጳሱ ቅድም ባርከው የቃል ኪዳኑ ታቦት እስከሚገባበት ድረስ ይሄ ቤት ብቻ የሚል ስም ነው የነበር። ክርስቲያን የሚለው ስም ያገኘው ከተባረከ በብፁዕ ሊቀ ጳጳሱ ቡራኬ በቅብአ ሜሮን በመንፈስ ቅዱስ ከከበረ በኋላ ቤቱ ቤት ብቻ ሳይሆን ቤተ ምን ተባለ? ቤተ ክርስቲያን። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እስኪ እንዲናርክ ወረች ሲቅጠን ተሰኒ ቴሶ ከሰን ቀቀበዳቲ ገሩመ ከበሮ ከነ ተጨስና ቆጣ ከለቱማ ወረተ ተሰን ሁንዱም ተከሰን ካቲ ሜቸ አስቃ አይዟችሁ አስቃሜ አስቆጣ ማል ካማል ኦሮሚ ፈነገ ሱሪ ያዳ ወሩምት እንኳን ከሰ ጅርተኑ ማለቺ በርባዱ ሲና አዱን እንጅሩ ቦካን እንጅሩ ማልቀበ ወጨስ ዱፍተን ሜቴሶ ቀበዳ ቆጣ ሜጀ ዋቀዮ ጉታ ግድን ቀብናት አስቆጣሜ aha namomu kattasasu na gotanme abe asliyachu wayemo way me kotta gole keza malgol kotta me shashan batane tuma waltaji waqayo fulrat barena me akka urji sami me galata fida waqayo da intane shinum tuntane intane shinum iskoli intane me sirru matakata utwa
Al tokko tokko maal taaseetan ganda keessatti. Eeshi. Akkas naa godhaa gaa. Gara kanatti haadholiin shamarran garanaa kottaa. Garanatti naa kottaa addaan. Jara koo addunyaan kun baay'eedhuma adda adda nu tatamsaaste beektusin. Akkatti walitti qabamu gulantaa wangeelaa jala taa'uun Maariyaamiin fakkaachuudha. Kunis carraa gaarii. Haga har'aa kan bibittinnoofne dubbii sagalee Waaqayyoo barachuudhaaf, Waaqayyootti siqachuudhaaf, Daawit abbaan faarsaa hoggaa dubbatu maal jedhaa? Gara Waaqayyootti as siqadhaa. Waaqayyoonis illee isiniif ibsaa jedha. Sanutti dukkanaa Waaqayyoon nuuf haa ibsu. Daandii jireenyaa inni nutti haa ibsu. ንግባይ ከአበጥንተ ነገር አለ አባ ሕርያቆስ። ወደ ቀደመ ነገራችን እንመለሳለን። የትምህርታችን ርዕስ በዚች ዓለት ላይ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ የሚል ነው። ዛሬ ስለ ቤተ ክርስቲያን መሰራት ብቻ ሳይሆን ራሷ ቤተ ክርስቲያን ማናት? ቤተ ክርስቲያንን ልናውቃት ያስፈልጋል። eenyu manni kiristiyaanaa jechuun mana Kiristoos jechuudha. Hiikoon inni jalqaba mana Waaqayyoon keessa jiraatu, mana Waaqayyoo surraan isaa, simboon isaa, ulfinni isaa irraa calaqqisu jechuudha. Mana kiristiyaanaa jechuun mana Waaqayyoo jedhame hundumti keessanu ol kaasaa dubbadhaa. Mana eenyu? Mana eenyu? Argitanii manni kuni amma sila eebbifamoo qondaala Phaaphaasiitiin hanga eebbifamutti maqaan isaa mana qofa. Mana qofa. Mana namaa ta'uu danda'a. Mana gandaas ta'uu danda'a. Mana qofa ture odoon eebbifamaniin fuuldura. Bu'uurri isaa erga kaa'amee fi dura bu'uurri isaa erga isaa kaa'amee as manni kun ijaaramaa gaafa xumuramu ni eebbifame. Ijaaramnee xumuramnee akka eebbifamnu Waaqayyoon nu gargaaru. Ijaaramnee xumuramuun nu barbaachisa. Ani bijinu baay'een keenya ijaaramuu jalqabnee kan dhaabbanne jirra, kan diigamne jirra. Sagaleen kun kan barbaachisu akka ijaaramnuuf. Mana kiristiyaana tokko mana Kiristoos jechuun inni lammeessoon immoo kiristiyaanonni kan itti walitti qabamanii Kiristoosin itti waaqeffatanu, kan itti Sillaasee itti waaqeffatanu, kan qulqulloota itti kabajanidha. Manni kun mana Waaqayyooti. Yaadannoon isaa kan eebbifamuuf qulqullaa'oo Abbaa ገብረ መንፈስ ቅዱስ jaallee Waaqayyoo ayyaana Waaqayyoo kan qaban nama Waaqayyoodhaaf adda ba'an, addunyaarraa addaan ba'an. Aniifisini addunyaarraa addaan baane moo Waaqayyoorraa addaan baane yoo jenne hundumti keenya yoo of gamaggamne akka sagalee Waaqayyooti yoo of sakattaane baay'een keenya Waaqayyoorraa fagaanneerra. Waaqayyoon hunda keenya waliin haa ta'u. Kanaaf ijoollee Waaqayyoo namni tokko mana kiristiyaanaa jedhama. Mana eenyu jedhaman jedhe? Namni tokko jedhame hiyyeessa ta'u dureessa jedha. Beekaa ta'u wallaalaa, furdaa ta'u qallaa, baadiyyaa ta'u magaalaa, fira yoo qabaates fira yoo dhabees jedhame. Guyyaa 40-80 jedha. Yoo cuuphame Kiristoosin uffateera, mana Waaqayyoo jedhameera. Maarree giiftii kootu soo mana Waaqayyooti. Ati soo mana Waaqayyooti gurbaa. Mana Waaqayyoo. Mana eenyu? Mana Waaqayyoo. Manni Waaqayyoo erga eebbifame booda mana Waaqayyoo jedhameera. Gara dubbii keenya jalqabaatti gaafa deebinu inni sadaffaan gamtaan tokkummaan amantootaa walitti qabama kanaan warra akkatti walitti qabamanis mana Waaqayyoo jedhamu yookaan mana kiristiyaanaa jedhamaniifis. Kiristoos maal jedhe? Lamaaf sadii taatanii maqaa kootiin immoo tokko yoo taataniin mee maqaan isaa tokko nu haa taasisu anaaf isiniin. Maqaa isaatiin tokko haa taanu. Kiristoosin kiristiyaana jedhamnaniif isin argina. Kiristoosin kiristiyaana jedhamna. Kanaaf maqaa isaatiin tokko nuti. Maqaa isaatiin meeqa nuti? Nuti maqaa isaatiin tokkodha. Maqaa kootiin tokko yoo taatan jedhe. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 20 irratti maqaa kootiin tokko yoo taatanii yoo wal geessanii ani isin gidduuttan argama.
waaqayyo yoo nu gidduutti argame kan nu gidduudhaa dhabamu seetan. waaqayyo nu gidduutti argamnaan hamaan nu gidduutti hin argamu. waaqayyo nu gidduutti argamnaan jibbi nu gidduutti hin argamu. waaqayyo nu gidduutti argamnaan ammeenyi nu gidduutti hin argamu. waaqayyo nu gidduutti argamnaan ደቡማን nu gidduutti hin argamu qajeelummaa tarገም ሁለትና ሶስት ከዚያም በላይ ሆናችሁ በስሜ አንድ ሆናችሁ ስሙ ነው እኮ አንድ ያደረገን ስሙ ነው እኮ የሰበሰበን ስሙ ነው አጋንንትን ድል ያደረገልን ስሙ ነው ሞትን ያስደነገጠው ስሙ ነው ክፋትን ያራቀው ስሙ ነው ኃይልን ያጎናጸፈን ስሙ ነው በቤቱ ያቆመን ስሙ ነው ስማችን ክብርና ምስጋና ለከበረው ስሙ ይሁን። በክርስቶስ እኮ ነው ክርስቲያን ተብለን የተጠራ ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ተብለናል። እኔና እናንተ የኔና የናንተ አንድነት ይሄ ጉባኤ ቤተ ክርስቲያን ይባላል። ኑ ጉባኤ እንሂድ ሲባል ጉባኤ ማለት የአማኞች ስብስብ ማለት ነው። ወልቲ ቀበማ አመንቶታ ጀቹዳ ያየቹን ያይንኩን ያያፉራት ያይንኩን ያይ ጉዳይ ከኔኙ ረተርገም ከኔኙ በርሲሲ ወጀተኒ አኒ ፎቦሎኒ ኮ በርሲሶኒ ፋርፈቶኒ ሰበበኑን nuti garboota saati nuti baattuu maqaa saatiif sagalee saati baattuu jecha saati kan anaan na dhaabeenatti dubbatu isiniin teessisee kan sin barsiisu Kiristoos jechuudha. Eenyurraa baranne waaqayyoorraa naan hin jettanii eenyurraa baranne argitaniittu sin barsiisota biyya lafaarra namoonni baratanii qormaataan ni kufu warri waaqayyoorraa baratan garuu qormaataan ni darbu. Dabarsaan waaqayyoo waan ta'eef ni qoramtu malee hin kuftanii. Iyyeeyyota fakkaannulleetu nuti dureessaa iyyeeyyota gaafa jedhamnu namoota baay'ee badhaafnaa jedhani abbootiin keenya duuka bu'an huqqattoota yeroo jedhamani hafuuraan nuti gabbettootadha gabbannee jiraanna hafuuraan jedhan. Addunyaan kun yeroo waan adda addaatiin nu shaakammeessitu nun garuu dibata hafuura qulqulluutiin calaqqistoota jedhanii dubbatan. Adeeminu saba Waaqayyo amma hiikoo mana kiristaanaa akka kanaan erga hubanne manni kiristaanaa kan samiirraa gadi buute malee kan lafatti hundeeffamte immoo miti. Siraata ሰማይ ተሰራ በምድር seerri samiirratti tumame seerri samiirratti hojjetame lafarratti gadi bu'ee xayyaarri qilleensarraa gadi bu'ee warra tikeeta muratan warra viizaa rukutatan warra qarshii kaffalatan lafarraa kaasee geejjibeessee qilleensarraan kutee biyya isaan barbaadaniin akkuma isaaniin ga'u manni kiristaanaas lafarraa nu fuutee mootummaa waaqayyootti mana kiristaanaa nu galchituudha. Iseen riqicha keenyadha ishiin doonii keenyadha ishiin imbaasii amantootaati. Mana kiristaanaa kana keessa warri argaman warra cuuphaman warra Sillaaseetti amanan warra iccitii foon isaarraa qooda fudhatan beekumsa argatan warra immoo fooniif dhiiga isaa fudhatan warra du'aa ka'umsa isaa amanan deebi'ee dhufuusaa warri amananii ishii kanaan geejjibamanii gara samiitti ol ba'u. Galanni fulfinni Waaqayyoo dhaabata. ቤተ ክርስቲያን ለክርስቲያኖች ኤምባሲያቸው ናት። ቤተ ክርስቲያን ለክርስቲያኖች መርከባቸው ናት። ቤተ ክርስቲያን ለክርስቲያኖች አውሮፕላናቸው ናት። አውሮፕላን ሁላችሁም እንደምታውቁት ከአውሮፕላን ከአየር ማረፊያው ቢሮ ሄዳችሁ ፕሮሰስ አድርጋችሁ ትኬት ቆርጣችሁ አገር ውስጥም ብትበሩ ከአገር ወጣችሁም ብትበሩ መጀመሪያ ቼክ አፕ የሚባል ነገር ካለፋችሁ በኋላ ቦርዲንግ ላይ የምትገቡት ተሳፋሪ መሆናችሁ ከተረጋገጠላችሁ ኦንላይን ታይታችሁ ከተረጋገጠ በኋላ ወደ አውሮፕላኑ እንድትሳፈሩ ትደረጋላችሁ። እኔና እናንተም ወደዚህ ቤት ስንመጣ የመጀመሪያ ማይተብ የተመታ ነው በመንፈስ ቅዱስ ነው። ኧረ ክብር ስጡ ለመንፈስ ቅዱስ። ክርስቲያኖች በሉ እስኪ በመንፈስ ቅዱስ ታትመን በሉ ወደ መንፈሳዊት መርከባችን ወደ ቤተ ክርስቲያን ገብተናል። በምን ታትመን? በመንፈስ ቅዱስ ታትመን። በመንፈስ ቅዱስ ነው የታተምነው። ያ ማይተም ነው ለቤዛ ቀን የታተማችሁበትን ቅዱሱን የእግዚአብሔር መንፈስ አታሳዝኑ ተብሎ ተጽፏል። ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 29 እስከ 30
ለቤዛ ቀን ታትማችኋል። ልጆች ናችሁ፣ ባሮች አትሆኑ። ክርስቲያን ናችሁ። ተራና ልቅ እንስሳዊ ጠባይ ሊኖረን አይገባም። ኑቲ አፉረ waaqayyootiin mi'eeffamne jira. Abidda afuura qulqulluutiin bilchaanne jira. Kitaabni waggaa dubbatu suruma Maarqos wangeela isaa boqonnaa 9 lakkoofsa 49 gubbaarratti waggaa dubbatu maal jedha? Aarsaan hundumtuu soogiddaan mi'eeffama, namni immoo abiddaan mi'eeffama. Aarsaan maaliin mi'eeffama? Soogiddaan. Namnoo abiddaan. Abiddi sun maal? Afuura qulqulluu. Afurri qulqulluun abidda akka dheedhii bilcheessu, afurri qulqulluun warra jireenya fooniitiin dheedhii ta'an gara jireenya afuuraatti isaaniin guddisa, isaaniin bilcheessaa jechuudha. Isaaniin geessisaa jechuudha. Akka bilchaan Waaqayyoon nu haa gargaaru. Barreen gaddaas baranas barachaanus dheedhii taanee akka hin argamne afurri qulqulluun hunda keenya akka nu mi'eessu, akka nu bilcheessu eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Gara wangeela Maatiyos boqonnaa 16 lakkoofsa 13 irraa kaasnee yeroo laallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa of cina buusee yookaan immoo of teellaa deemsisaa, of faana deemsisaa odoo deemaa jiru kutaa biyya Filiiphoos Qiisaariyaa yeroo ga'anii gaara Dabra Taabooritti ol ba'uudhaaf torban tokko yookaan guyyaan 6 yeroo isaaniin hafu bartoota isaatti naanna'ee namoonni anaan eenyu naan jedhu jedhee isaaniin gaafate. Hubadhaa saba Waaqayyo. Namoonni anaan eenyu jedhanii na beeku, eenyu jedhaniitu na waamu, meesa kana deebii naa laadhaa jedhee gaafata gooftaan. Yeroo kana bartoonni wal harkaa fuudhanii inni kaan Yohaannis Cuuphaadha siin jedha, inni kaan Raajaa Museedha siin jedha, inni kaan Ermiyaas siin jedha, kuunsaas immoo raajota keessaa isa tokko siin jedha jedhanii deebisaniif. Isaan akkas naan jedhu isinoo anaan eenyu naan jettu. Isa kanatu qalbii nama jiisa. Isin warrin bakka noolee ooltanii maal naan jettu isin anaan. Kiristaanotaaniif isin ammoo filaallagaa as keessatti. Kun gaaffiin kun immoo eenyuuf gaaffiin lammaffaa eenyuuf dhiyaate? Namoonni maal naan jedhu kan jedhu nama ta'anii garuu immoo gara waltajjii kiristaanummaatti warra hin dhufne, warra wangeela hin dhageenye, warra ajaa'iba harka isaan ilaalle barumsa jecha isaa warra hin dhageenye. Isaan akkas naan jedhu. Isinoo eenyu naan jettu? Ermiyaas jedhu eeyyee, Musee naan jedhu eeyyee, Yohaannis Cuuphaa naan jedhu eeyyee, raajota keessaa tokko naan jedhu eeyyee. Waa'ee isaaniitti dhamamuun barbaanne gooftaan. Isin warri narraa barattan, isin warra jecha koo barattan, ijoollee Waaqayyoo amma naaf isin wanti nu miidhaa jiru ofitti quba qabuu dhiifnee isa kaanitti quba mirmirsuun nu miidhaa jirame. Of ilaalu aneessarran jira, madaalliin koo maalirra jira, humni amantaa kooti garam jira, akkamittan jira jechuu of ilaaluuf barbaachisa. Kiristiyaanni Waaqayyoon laaluu dhiisee nama biraa dhiisaati gaaddidduu isaayyuu ilaalu. Gaaddidduu isaa yoo arge gaaddidduu Waaqayyoon narra jira. Gaaddidduu isaa gaaddidduu Waaqayyoo jala dhoofata ክርስቲያን። ጥላችንን በክርስቶስ ጥላ ስር እንድንደብቅ እርሱ ጥላችን የበረሃ ጥላችን መድኃኔዓለም እኔንም እናንተን ይርዳል። ሰዎች እኔን ማን ይሉኛል ብሎ ቢል ግማሹ ኤርሚያስ፣ ግማሹ ሙሴ፣ ግማሹ ከመጥምቀ መለኮት ዮሐንስ፣ ግማሹ ከነቢያት አንዱ ነው ይለዋል። እናንተስ ማን ትሉኛላችሁ አላቸው። ይህን ጊዜ ያ በእምነት ያ መረቡን የጣለው ያ ከገሊላ በረሃ የወጣው ያ ከጥብራዲዮስ ባህር የወጣው ያ የታደለው አባት ያ ሐዋርያዊ ሰንሰለታችን የጀመረበት የእምነት አባት ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ አንተ እኮ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። የሚገርም ነው። ኦርቶዶክሳዊ ማንነት መሰረቱ ቤዝመንቱ የተጣለበት የወንጌል ክፍል ቢኖር ይሄኛው ክፍል ነው። አቲ ኢልመ ዋቀዮ ኢሰ ጅራታዳ ኢልመ ዋቀዮ ሰከሚ ማሎ ዱበዳሜ ኢልመ ዋቀዮ ሰ ጅራታዳ አቲ ፎን ኡፈቴ ከኑ ግዱ ደደቢቴ ኑ ወጅን ከን ቤሎፍቴ ከደናፊ ጌተሰማኒ ረከናበቴ ሉካ ኬኛ ከኑፍ ዲቅጤ ኑ ግዱ ከን ጅራቴ
ዶኒ ኬኛ ረቲ hirribatoon qabaanne foon keenya uffattee foon keenya hirriba qabaachuu isaan hubachiisuu fi nu gidduu kan rafte dhidhimuuf yeroo jennu nu fayyisennaan kan amantiin keessan isinirraa hir'ate isin garam nuun jettee kan qilleensaa fi bubbee nurraa abboomtee bubbeef qilleensi kan siif abboomamanii doonii keenya kan nuuf tasgabbeessite ati ilma Waaqayyoo isa jiraataadha. Maaloo galatan fiddaniif ilaala. መርከባችንን ያረጋጋህልን ሕይወታችንን ይባርክ በመካከላችን የሚያንቀላፋ ስጋችን ደካማ መሆኑን ልታጠይቅ በመሃላችን ተኝተ ደግሞ ስንጠፋ አይገድህምን ስንልህ እናንተ እምነታችሁ የጎደላችሁ ብለህ የልባችን ማዕበል ጸጥ ያደረክልን የባህሩን ማዕበልም ጸጥ ያደረክ ጌታ ሆይ አንተማ የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ነህ አለው። ይህን ጊዜ መድኃኔዓለም ጴጥሮስን እንዲህ አለው። ጴጥሮስን እንዲህ አለው። ምን አለው ለጴጥሮስ? የለበስከው ስጋና ደም ይህን አልገለጠልህ። አያችሁ፣ ስጋና ደም ስሜታዊ ነው የሚያደርገው። ምእመናን፣ ስጋና ደም ማለት ስሜታዊ ያደርግሃል። አሁኑኑ ትቦካለህ፣ አሁኑኑ ትፈላለህ፣ አሁኑኑ ትጋገራለህ፣ አሁኑኑ ትበቅላለህ፣ አሁኑኑ ታድጋለህ፣ አሁኑኑ ታብባለህ፣ ለፍሬ ሳትበቃ ትደርቃለህ። ስጋዊነት እንደሱ ነው የሚያደርገው። ስሜት ሲያልፍ አንተ ከስካር እንደነቃ ሰው ነው የሚያደርግ። እዚህ ጋር ያለው ግን ስሜታዊነት ሳይሆን ጴጥሮስ ጋር መንፈሳዊነት ነው። ምናዊነት አረ ምናዊነት ከፍ አድርጉ። መንፈሳዊነት። ምእመናን እባካችሁ በምትሰማሩበት መንገድ ሁሉ መንፈሳዊነት የሚባል ከፍታ አለ። መንፈሳዊነት አፉሩማ ጅሬኛ አፉሩማ ጴጥሮስ ማልጀድ አቴልማ ዋቀዮ ሰጅራታትና ዱጉመን ሲንጀራ ያ ጴጥሮስ ፎኒፍ ዲጋቱ ፈተሚቲ ከንከነሲፊብሴ አፉራ አባ ኮቲሰ ሰሚራቲ መሌ ገለኒ ሳፈተው የሰማዩ አባቴ የሱ መንፈስ ነው ይሄን የገለጠልህ። በስጋና በደምማ አይቻልም። ስጋና ደምማ ዕውቀትና ስሜት ያላቸው ሰዎችንማ አየናቸው እኮ። እነሱ ምን ብለውታል? ጌታን ምን ብለውታል? ኤርሚያስ፣ ሙሴ፣ ዮሐንስ ከነቢያት አንዱ ነው አሉ። በምን ዕውቀት? በስጋና በደም ዕውቀት። ትዝ አይላቸውም እንዴ? ነሸጥ ሲያደርጋቸው ደግሞ ይሄ የጸራቢው ልጅ አይደለም እንዴ ይሉታል ጌታ። የጸራቢ ልጅ አይደለም እንዴ? አልተቆጠቆ ኦጉማ የሮ ወልቄቅ ነው እንጂ ራምቲ ቤተኒስን ወረስ ቢለ ኦሚሹ ማለከጀን ወረ ኡፈተ ኦሚሹ ማለከጀን ወረ ቆዳ ቀቀጀልቸኒ በሬቸኒ ማለከጀን መቃነመት ባምነሜ ነሙማ ረገዱ ወልቡፍ ነያሶፍነሚ ሱኒ ኦጉማ ደሜ ኤኙማ ከኒምሱ ኤኙማን ከነሙማ ደረደር ብናነሙ ክርስቲያኑማ ሱኒ ኦጉማን ዮሴፍ በረሰና ሙከ ሉጌቱ ሙከ በበሬቼ ቦጨትላቴ ፈርኒቸር ቆጴሰ ቱረ ካሳ ቢየ በረከናት ኢሳ ማልጀዳኒ ኢሳ ሙከ ሶቁሰና አባንሳ ሰሙከ ሶቁሰና ሚቲዮት እንጀራን የጸራቢው የዮሴፍ ልጅ አይደለምን? እናቱስ ማርያም አይደለችምን አሉ። አዎ የዚህ ዓለም ነገር እንዲህ ነው። ጥቂት እፍኝ ቆሎ ትይዛለህ፣ አንድ ሰፌድ አሻሮ ጠጋ ታደርጋለህ፣ ተቀላቅልበታል። ውሸት እንደ አሻሮ ነው፣ እውነት ግን እንደ እፍኝ ቆሎ ነው። እናቱ ማርያም አይደለችም? አዎ እናቱ ማርያም ናት። በላይ በሰማይ አባት ያለ እናት ከአባት ነው የተወለደው። በታች በምድር ደግሞ ያለ አባት ከእናቱ ነው የተወለደው ጌታ። በመጀመሪያ ልደቱ የቀደመው የሌለ በዚህ ጊዜ ተወለደ፣ በዚህ ጊዜ እንዲሆነ የማይባልለት አብን አህሎ መንፈስ ቅዱስን አህሎ አክሎ፣ አዎ በሶስትነቱ ወልድ በባህሪው ወይም ደግሞ በልደቱ ወልድ ምን ተብሏል? በባህሪው መለኮት ነው። በግብሩ ግን ወልድ የተወለደ እንጂ አሉ እነዚያ 318ቱ መንፈስ ቅዱስ ያደረባቸው አባቶቻችን ሊቃውንት የተወለደ እንጂ ያልተፈጠረ አሉት።
የተፈጠረ ቢሆን ፍጡር ነው። የተወለደ ሲሉ ከሰው አይምሮ በላይ ነው። ቀዳማዊ ልደቱም ዳህራዊ ልደቱም እኔና እናንተ መመርመር ከምንችለው በላይ ነው። የረቀቀ ልደት እንዲያ ባለ ልደት ነው እኔና እናንተ በማዕከለ ቤተ መቅደስ በአንብሮተ ካህናት በቤተ መቅደሱ በአንብሮተ መንፈስ ቅዱስ የተወለድ ነው። ይሄ ልደት በሚታይ ጸሎት የማይታየው ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አድሮብን የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ተብለናል። ተመልከቱ። አሁን ጎፍታና ከዚህ ኢስን ኤኙን አንጀቱና ቁልቁሉም ጴጥሮስ አትልመ ዋቀዮ ሰጅራታ ዲን ኢሰ ጀልቀባ ጴጥሮስ ነከዚህ ጎፍታን ከኝ ካንከነሲፊብሴ አፉር አባ ኮቲቴ አፉር ዋቀዮ ኢሰኑ ጀላ ዶከተ ዱጋኑ ጀላ ዶከተ ቁልቁሉማኑ ጀላ ዶከተ ዳንዲኑ ጀላ ዶከተ እጭቲ ወንጌላኑ ጀላ ዶከተ ጋሩማኑ ጀላ ዶከተ ሰበኮ አፉር ቁልቁሉን ሁንደ ኬኛ ፋይብስ አፉር አባ ኬኛ አፉር ዋቀ ኬኛ አፉር ቁልቁሉን ኢሰ ዶከተ ዋንጋሪ ኑፋይብሱ አሜን ጀዳ ማለ ጃለለ ኬኛ ኑፋይብሱ ጅበ ኬኛ ኑ ጀላ ሃዶክስ ጸባችንን ክርክራችንን ደብቆ ፍቅራችንን ክብራችንን ቅድስናችንን ይግለጥልን መንፈስ ቅዱስ። ይሄንን የገለጠልን መንፈስ የአባቴ መንፈስ ነው አለ። ሁለተኛ ጴጥሮስን እንዲያለው ቀጠለና ጴጥሮስ አለ አንተ አለት ነህ አለው። ጽናቱን ነገረው፣ ጥንካሬውን ነገረው። አለት ስታውቁት የወደቀበትን አለት በሰው ላይ ቢወድቅም ሰው አለት ላይ ቢወድቅም ተጎጂው ያው የወደቀበት ሰው ነው። አለት ግን ጽኑ ነው። አለት በነፋስ፣ አለት በጎርፍ፣ አለት በክረምት፣ አለት በበጋ፣ አለት በደግ ዘመን፣ አለት በክፉ ዘመን አይናጥም። አሸዋ አይደለም። አለት የጸና ነው። አለት ምን ያለ ነው? የጸና ነው። አንተ አለት ነህ አለው። ይሄን ብቻ አይደለም፣ በአንተ አለትነት መሰረትነት ላይ ደግሞ ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ። አቲ ያ ጴጥሮስ የስምዖን ያኢልመ ዮና መቃንኬ ጴጥሮስ ጀደማ አቲ ቁልቁሉዳ ካንከነሲፊብሴ አፉር አባ ኮቲቲ አቲ ከታዳ ከታ ቤቱ ከታን ደጋን ከታኒ ቅሌንሳን ይኖፈም ከታኒ ቡቤን ፍደተም ከታኒ ጮበ ቦካ ገናቲኒ ሂንዶ አዱዳን ሂንበዱ ዱከነ ኬሰ ቢፈሳን ጅጅረቱ በከስ ጅጅረቱ ከታን በከ ዋቀዮ ኢሰ ቡኡሬ ስርታ አርኪና ማፎን ቆልቼ በከ ወሳፍ ጅጅረራ ከነፍ ነምኒስ አከ ከታ ተኤቱ ዳበታ አመንታ ሳቲን ጉዲነ ዋቀዮ ሰ ጉዲሱን በከ ጅጅረተራ ከነፍ ቅሌንሲ ብየለፋ ቡቤን ብየለፋ ከንሳንን ሶቾፍኔ አመንታ ተማ አመንተ ከና ዱጋ ተማ ዱጋ ባተ ከና ካንገል ማንጋኒ ካንከነ ፊጣን ባሰኒ አመንቶተ ሄዱ አኒ ነንጃራ አጀደ ጎፍታንከ መነ ክርስቲያና ኮ ነንጃራ ጀዳ ማሉ ኦልክራሳ ሜጆሌ አምቦ መነ ክርስቲያና ኮ ነንጃራ ማሉ ዋቀዮ ነው አይጃሮካ ተኩማ ከኛ ጃላለ ከኛ በፋይጃሩ መነ ክርስቲያና ኮ ማለን ታሲሳ ነንጃራ ዋን ጃርተን ስንጥም ፈካተን ስንቱ ጃሬ ሚቲ ኢሲን አከ ጋድዱ ታተኒ አርከ ከሰንራ አርከ ሙለነ ከነጃሬ በሚታየው እጃቸው የማይታየው እግዚአብሔር እጅ ነው ይሄን ቤት የሰራው። እናንተ ምክንያቶች ናቸው። ሰሪው እግዚአብሔር ነው። መዝሙር ላይ ቅዱስ ዳዊት ሲናገር በመዝሙር 126 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር እግዚአብሔር አለ ሀገርን ካልጠበቀ የሀገር ድንበር ጠባቂ በከንቱ ይተጋል። እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኛ በከንቱ ይደክማል። ማለቴ ቻጅራ ዋቀዮ መነን ጃር yotae warri mana jaran akkasuma andadhabu ni nuawulchulat amen nuawulchu yo waaqayyo mana jaare male namni mana jaaro yo waaqayyo biyya eege male raayyaan ittisa biyya eege ndandau biyya kan eegu waaqayyo
warra aangoo firkaa qabanuuf aangoo kan laate, warra hirree qabanuuf hirree kan laate, warra immoo ogummaan biyya bulchanuuf ogummaa kan laate, warra mana kiristaanaa tajaajilanuuf ogummaa tajaajilaa kan isaaniif laate, abbaa warraatiif ogummaa abbaa warrummaa, haadha warraatiif ogummaa haadha warrummaa kan laate, gurbaadhaafis intalaafis isa guddaaf isa xiqqaadhaafis haboodhaan miidhagina kan laate eenyudha yoo jettanii Waaqayyoodha. Kanaafi ati kattaadhaa jedhe. Maaltu kattaa isa taasise yoo jettanii amantaan isaa kattaadha tokko, lammaffaa barnootni isaa kattaadha. Manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan isheen bu'uureffamte kanarratti abbootiin keenya duuka bu'uun akkas jedhan. Efesoon boqonnaa 2:20 irratti isin bu'uura duuka bu'ootaaf raajotaa irratti hundeeffamtaniitu. Bu'uura eenyuuf eenyu irratti? Inni keenya itti fakkaatu waan ammaase. Bu'uura jedhame duuka bu'ootaaf raajotaa irratti maal taataniitu? Hundeeffamtaniitu, ijaaramtaniitu. Hundee qabdu isiniidha. Hidda qabdu isinii. Alumaa kan argamtan miti. Akkasuma takka buqaayyoo kan biqiltanuu miti. Isin bu'uurri keessan cimaadha, jabaadha. Achirratti ijaaramtanii. Amantaan abboota keenya duuka bu'oota raajiin raajotaa warri duraan dhugaa dubbatan sun raajiin Isaayyaas fa'a, amantaan Abrahaam, Isaaq, Yaaqoob fa'a. Isaan akka duumessaa nutti marsan suni Kiristoos isaan irraa kan calaqqise sun dhugaa Waaqaa dubbachuuf yoo ta'e. Keessumattuu Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 13 irraa kaastan yoo ilaaltan waa'ee Abrahaam, Isaaq, Yaaqoob, waa'ee Musee, waa'ee Iyyaasuu, waa'ee Geediyoon, waa'ee Yooftaayee, waa'ee Baarqifaa, warra gurguddoota, warra qajeelota, warra miidhagoota Waaqayyoon fuulduratti warra jajaman sana, warra jaallataman sana isaan kun akka duumessaa nutti marsanii jiru. Isaan adda waraana irrattis injifannoo argatanii, afaan leencaa cufanii, laboobaa abiddaas humna isaa muranii, isaan amantaadhaanii biyya lafaa moo'atanii akka duumessaa nutti marsanii jiru. Waa'ee eenyuun isinitti mee xumuraa jedhee Phaawulos Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaasnee yeroo ilaallu isa akka aasxaatiif akka alaabaa nu fuulduraan mul'atu Kiristoosiin ilaalaa. Warra amantaadhaan jabaatanii injifannoo argatanii darban immoo warra amantaadhaan cimaniif jabaatanii isaaniin ilaalaa. Fiigicha fuuldura keessan jiru. Akka hin kufne, akka hin gufanne, ciminaan akka deemtan fiigicha dura keessan jiru. Fiigichatu jira jireenya keenya keessa. Fiigicha jira. Fiigicha kana fiiguudhaaf, fiigicha kana galmaan ga'uudhaaf gabaan booda qaqqaba gurba. Halloo. Taa'ee baradhatumtu. Fiigicha dura keessan jiru. Isa kana galmaan ga'uudhaaf ከፊታችሁን ያለውን ሃይማኖታዊ መንፈሳዊ ወንጌላዊ የሆነው ሩጫ ለመሮጥ መጀመሪያ ምንድነው የምታደርጉት አለ? በትዕግስት ሩጡ። ማንን እያያችሁ ይላል? አንደኛ የእምነታችሁን ራስ ክርስቶስን ተመልክታችሁ፣ ሁለተኛ ክርስቶስ የታየባቸውን ቅዱሳንን ደግሞ እነዚያ የጸኑትን የበረቱትን እያያችሁ ከፊታችሁ ያለውን ሩጫ በትዕግስት ሩጡ ይላል። ስለዚህ አባቶቻችን ሐዋርያት በተለይ ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ የእግዚአብሔር መንፈስ የገለጠለት ዕውቀት ያለው ሰው ነው። ሁለተኛ እምነቱና ትምህርቱ እንደ አለት ነው። በዚህ አለት ላይ ደግሞ ቤተ ክርስቲያንን መሰረታታለሁ አለ። እኔና እናንተ ተመስርተናል። በዚህ አለት ላይ ስንመሰረት የሲኦል ደጆች አያናውጿትም አለ። የሲኦል ደጆች ምን አይሏትም? አያናውጿትም። ይሄ ደጅ ብሎ የገለጠው መተርጉማኑ ሲናገሩ የተንቀለቀሉ የሲኦል ሰራዊት፣ የሲኦል ጭፍሮች፣ የአጋንንት ጭፍሮች አሳስቶ አይችሏቸውም፣ አስጨንቆ አይችሏቸውም፣ ቢገሏቸው፣ ቢያነዷቸው፣ ቢያሳድዷቸው አይችሏቸውም። አንድ ክርስቲያን ሲወድቅ ሺህ ክርስቲያን ይበቅላል። ጎታ መንታ ተቆ የሮቁፉ ጎተታ መንታ ኩማተመቱ ከአ መን ክርስቲያና ኮ እንጩፈምቱ ኢገኪያን ሳቄን ጅራ አከሲረ ያቦቲን ኬኛ መነ ክርስቲያና ክርስቶስቲ ኢጃሬ ጡሙራሼሞ አፉረ ቁልቁሉቱ በሬቸ ደኒቱ ክርስቶስ ቤተ መቅደሱን ሰራ፣ መንፈስ ቅዱስ ፈጸማት። አዎ ያኔ በበዓለ ሃምሳ በበዓለ ጰራቅሊጦስ በአባቶቻችን በሐዋርያት ላይ የወረደው መንፈስ ቅዱስ የቤተ ክርስቲያንን ልደት በዓሏን
በእሳት ላንቃ በዓለም ቋንቋ አከበረላት። ክብር ለቤተ ክርስቲያን አምላክ። እናንተ ምዕመናን እኛ መሰረታችን የአባቶቻችን የነቢያትና የሐዋርያት የደጋጎቹ ትምህርታቸውና እምነታቸው መሰረታችን ነው። እኛ መሰረት ሌላ የምንጥለው መሰረት የለም። በተጣለው መሰረት ላይ ማደግ ነው። የማዕዘን ራስ አለን። አናጢዎች የናቁት አዎ እስራኤልን በምድረ በዳ ይከተል የነበረ ያደረቅ አለት ሙሴ በበትሩ ነካ ሲያደርገው ኩልል ያለ ውሃ ሲያጠጣ የነበረው ያ ውሃ ያ አለት ቀራንዮ አደባባይ ላይ ተተክሎ ጎኑ ቢወጋ እሳትና ደምን ሰጥቷል። ለዓይነ እውራንና ስውራን አይነ ብሩሃን አርጓቸው፣ ለህሙማን ፈውስ ሆኗቸው። ቤተ ክርስቲያን ይህንን ውሃ ታቀብላለች ዛሬ በቅዱስ መንፈስ የተለወጠ ውሃ። እንዲሁም ደግሞ ቅዱስ ስጋውን ክቡር ደሙን ታቀብላለች። በዚህ ላይ ነው የተመሰረት ነው። መሰረታችን የጸና ነው። የሃይማኖት ትምህርት የሐዋርያት ትምህርት የጸና የሐዋርያት እምነት የጸና አመንታን ዱከ ቦታ ከንጭሜ ለፈቀበቴዳ ዱጋን በርኖተ ሳኒ ከንጭሜ ለፈቀበቴዳ ኢሰ ጭሜ ለፈቀበቴ ከናን ጅራዳዳ ኢሳን ጭማን አበዳ እኒ አርፈፋን አቦቲን ከኝ ዱከ ቦኒ ታይታ ሉቡማ ከንተርገተኒ ታይታ ማሊ ታይታ ሉቡማ ጀናሜ ከንተርገተን ታይታ ሉቡማ ጨልሴ ከን ዱፌ ሚቲ ዲበታ አፉረ ቁልቁሉቲን ኤበ ጎፍታ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ከን ዱከ ቦታ ፍላተሜን ማልጀን ለፈረት እስን ከኒተን ሰሚረት ከኒ ደሜራ ከናፍ አባ ኮ ነይካ እነ ጉያ ጉያዳን እንጀቱ ሞንጀተከን እንጀተኒ ሉቦታ ፉልዱረ ጋፈሩቶ ማልጀቱሲ ማልራ ማለኖት ማካ ኢሳንሞ ጋፈ ደብሰ ማልጀን አርጊተኒ መቃሰ ጀባሰና ዋመኒ አነቱ ሲ ከንጀኔ ወንሲ ኩ በርባድ ከስና ጎዲ መታነት ላዱ እንጀራኒ አከጀሩ ታናለ ሳኑ መርቃዩ አርቃ ኩፍዛ ኢሳኒ እንዴብሴ ኢሳኒ ቶለር ካፍሮተን ካ ቶለስኒ ላቱ ነሂካ እቱምቲሬ አንጎ ጴጥሮሲን ዳበተ ዋንተ የፊ ዋቀዮን ሲነይቁ ቆፈሚትሜ ፉለሳ ሲኒፋ ኢብሱ አዱኛን ፉለስ ነጥ ጉራጨስነ የሮስን አርካራብደ የሮስን ፈያራብደ አዱኛን ፉለስ ነጥ ጉራጨስኔው ነሞን ፉለስ ነጥ ጉራጨሱሜ ፉለሳ ከነስ ነጥ ጉራጨስኔ ዋቀዮ ፉለ አራራሳ ሲኒፋ ኢብሱ አሜን ጀነገለኑስ ከናፍ ጆለ ዋቀዮ መነ ክርስቲያና ኮነን ጃራ ሀረ መነ ክርስቲያና ኮነ ጃራ ሜጦሙራሜ አኒ ፊሲኖ ከመት ጅር ዲገማ ጅረሞ ጃራማ ጅራ መነ ክርስቲያና እርገ ጃራሜ መነ ክርስቲያና ከነ ከሰት ከዋቀዮ ዋቄፈቱ ከወንጌል ደገፈቱ ከንበደ ከን ተርገሙ ከዶከተ ከን ተርገሙ ከንፈጋተ ከን ትዲያቱ ከን ዲያተሞ ከን ፎኒ ዲገሳ ከን ትኛቱ ተውደ ቀበመንኩን ከናነችት መንች መነ ቆፈተ ይጅራት አያኑ ዋቀዮ መነ ከነ ከሰ ጅራ ኤቢ ዋቀዮ መነ ከነ ከሰ ጅራ መነ ከነ ትሩፍኒ ኤቢፈሙን ከን ኮቲፍ ከን ከሰን ዋቀዮ መነ ሳ ከሰት ነው ኤቢሱ መነ ክርስቲያና ኮ ጀራሜ ነንጃራ ሁምኖኒ ሲኦሊ ኢሳኒን ሂንደንደው መነ ክርስቲያና ኮ ነንጃራ ጀቹኒ መነ ዳበተ ከነፎ ቆፈቱን ታኔ አኔቢስን ንጃራብና ወንጌል ማርቆስ በቁርና ሸንረቲ ሴናቶ ቆርገን ነሚቻ ሴጠኒ ገምታዳን ይረቡሌ ማቲራ አዳምባሲ ፍኞሲ ቢላቲን ይዳኔ ነሚች ፍኞሲ ቢላቲን ይዳሜ ፍኞሲ ቢላሰን ወፍራ ጭረቱሩ ኢሊሲ ሰቱሩ ነሚቸሰን መነጥ ሰንገልቹ በካ አዋላት በከ ኦልማ ቡልቲሰ በካ አዋላ ዴመቱሩ ጋረቶ ሊሰባሴ ኢሰይሲ ሰቱሩ ነምች ነሙማ ኬሳ በኤ ዋቀዮ ነሙማ ኬኘት ነው አዴቢሱ ሰበ ዋቀዮ ነሙማ ኖልፊና ነሙማ ኬሳ ጅራዳ ነሙማ ጀቹን ዋቀዮን ሶዳተኒ ኡልፊናፍ ሲምቦ ዋቀዮቲን ጅራቹ አበሉ ሲምቦ ቀባ ይቹን ነመ ዋቀዮን ቀቡ ነመ ዲበቴ ነመ ወፈቴ ነመ ዱጌ ነመ ኛቴ ሚቲ ነመ ሲምቦ ቀባ ይቹ ነመ ቀርሺ ለካይስ ሚቲ ነመ መነጃረተስ ሚቲ ነመ ኢጃረም መነጃረመቲ ቀልቢን ኢጃረም ነከም ጎዴ ገል መቾፍቱ መነ ኢጃረቱ ኢጃረቱስ መነጥን ገልቶ ነው ማምት
akkasta kanaafi maal wadaraa keessan anumaaf isin yoo kanu ijaaru eeyyamasaan ufaataw namichi sun hin diigame walumaa gala namichi hin diigame namummaa keessaa ba'ee jechuudha walii gal halkanii guyyaa iyya gaaratti ol baadakatti bu'a bakka awwaalaa keessa ciiseetu namoonni nagaadha biyyeedhaan yoo urgaa darbuuf kaanu dhagaadhaan namoota fiissa ture isaanitti iyya ture eenyummaan hundisaa namummaarraa gara bineensummaatti jijjiirame namsan guyyaa keessaa gaaf tokko gooftaan achiin darbuuf dhufe guyyaa keessaa gaaf tokko Kiristoos jireenya dabe sana qajeelchuufaa dhufu ka guyyaa keessaa gaaf tokko dhukkuba keenya keessa dawaa nuu laachuufaa dhufu ka yeroo inni dhufu leegiyoon kan jedhamanu kumaatamaan kan lakkaa'amanu kan namicharra bulani maaloo yaa gooftaa maal si goone maanu dhiphisuuf nutti dhuftanii dhufanii namicha qabatanii dhufanii miilla gooftaa jalatti kuffisan isin eenyu jennaan nuti leegiyoon jedhamna ammam taatu 2,000 taanaa jedhan ba'aa mana kana keessaa jedhame ba'aa mana kana keessa badii balleessaan jireenya keenya keessaa haa ba'u gantummaanii fi jibbummaan jireenya keenya keessaa haa ba'u ክህደት ኃጢአት በደል መተላለፍ ትዕቢት ቤት ከሆነ ማንነታችን ላይ ውልቅ ይበልልን ይሄ ሰው ከሰው ተለይቶ ህይወቱ የፈረሰ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ስታነቡ የሚያሳዝን ወጣት ነው ለያዥ ለገናዥ ያስቸገረ በብረት ሰንሰለት ሲያስሩት ኖርማሊ የፈረሰ ሰው ታውቃላችሁ እናንተ የምታውቁት እኮ የፈረሰውን ቤት ነው የፈረሰ ሰው ከፈረሰ አፈር የከበረ ሰው የፈጠረ ጌታ ስለዚህ ሰው ገዶት መጣ ሲያየው ሰውየው የለም ከራሱ ጋር ከዚያ በኋላ ተማጸኑት አጋንንቱ ጌታን እባክህን ጌታ ሆይ ከዚህ ቤት ካወጣህን ወደ እሪያዎች ስደደን በእሪያዎች ውስጥ እንኖራለን እሪያ የሚባለው የአሳማ መንጋ ነው አሳማ ደግሞ እንደምታውቁት ማመንጀክ አያውቅም አንኑረን ቀቡ ቦዬ አንኑረ ቀባ አለለንጉር ኢኑመኛታ አመለ ቦዬ ዋቀዮ ኑራ ቡቂስ ገለተን ቤኩ ቦዬን አለለንጉሩ ቦዬን ዴማ መነ ከነ ኬሳ በአቲ ኢሳ ለለንጉረት ኢሳ ከበጀኮን ቤክነት ኢሳ ሞቱማ ዋቀዮ ዳሉ እንደንደኘት ደቃተ ችት ገላ ሮግ ጀዱ ኢሳ ነመ ከነራቲ ከምበኤ ደቄ ቱተ ቦዬ ተቆ ኤሮዛንት ነሞ ቦዬ ወንሱ ወልቀቀበተኒ ድሬራ ፊገኒ ገላናት ኩኩፈኒ የሮ ከነትኬ ወን ቦዬ ፊገኒ ገረ መጋላት ሩፈኒ ሆሪ ኬኛ ለገት ከኑ ጀላ ነቄ ኢየሱስ ከንጀራ ሞቱ ዱፌ ብየ ኬኛ ኬሳ ኑ ፈቦረኒ ያቀኒ መጋላት ይበል ነምቺ ኩን ጋፋ ፈዩ ቀልቢን ሳንጃረሜ ፈያን ሳ ኢኒጃረሜ ጎፍታ ገለቴፈታ ኢሰፋነ ዴሜ ጀሪ በሬሲ ማርቆስ ወንጌል ሉቃስ ረትሲ ነመ ኢየሩሳሌም በየ ኢያሪኮ ዴሜ ነመ ዲገሜ ተቆ አርጊቱ ነምኒ ዲገሜ ሱን ኢየሩሳሌም ኬሳ በየገረ ኢያሪኮ ቴሮ ዴሙ ከሸለቦታን ቀበሜ ሬበም ማሊን ቀበሜ እንጀ ከሸለቦታን ቀበሜ ሬበም ሬበም ሚቲም ለፌሳቱ ጨጨቤም ኢገሳቱ ደንገሌም ፎንሳቱ ጭረሜም ነሙማ ኬሳ በ ነመ ዲገሜ ከነ ያርገኒቲ namni qomoo warra lawwii tokko dhufe arge dhiisee bira darbe ante saata hundi namichi garuu bira darbe lubnis dhufe bira darbe namni samaariyaa tokko namni gaariin tokko dugda harree gubbaa taa'ee gara nama kanaatti dhufe isaa sargee ilaalee isaaf gaddee maalo nama diigame gaaf argitan nama fayyaan saa diigame gaaf argitan nama qalbiin saa diigame gaaf argitan nama bultiin saa diigame gaaf argitan nama jireenyi saa diigame gaaf argitan maalo laalaati gaddaa fi maleettiin gaddinaadha maalo saba waaqayyo waliif gaddinu maakkatti walitti jabaannee lapheenumti keenya qalbiin keenya dhagaanu ta'e adara maal wangeela akka bishaanii dhangala'u kanatu dhageenyu faarfannaa akka aannanii keessa namaa boqochiisu ቅዳሴ እርገሞታ እሰሰሚት ለመገሱቱ ዳገኙ ማሉማፍ ለጴን ዳጋኑ ተ ንቱ ዲገምኔራ ዋን ጃረም ነው ተፈቃተመል ለመፋ ቆሮንቶስ በቆና ቁደል ለቆሰ ቁደል ለመረጥ ኤኙ ዩዋን አበት የወሰጥ ፈቃተ አካን ኩፍነ ኦፋ የገቶ ይላል ኪታብ ማንንም የቆመ ቢመስለው እንዳይወርቅ ይጠንቀቅ
ስለበላን ስለጠጣን ስለለበስን ስለወጣን ስለገባን የቆምን እንዳይመስላችሁ። የሰው መቆም ማለት በሐዋርያት ቁመና መቆም ማለት ነው። ሐዋርያት በቆሙበት ቁመና ያ ከኢየሩሳሌም ወጥቶ ኤማውስ ወይም ደግሞ ኢያሪኮ የምትባል ቦታ ላይ የደረሰ ሰው ፈርሶ አገኘው ጌታ፣ አይቶ አዘነለት ይላል። የፈረሰ ማንነታችን አይቶ ሊጠግነን የመጣ ደጉ ሳምራዊ ክርስቶስ ክብርና ምስጋና ውዳሴና አምልኮ ለስሙ ይሁን። አይቶ አዘነለት። አይቶ ምን አለለት? ክርስትና አይቶ ማዘን ነው ለሰው እንጂ በሰው ላይ ማዘን አይደለም። አሁን የሚተዛዘን ጠፋ፣ የሚተዛዘልም ጠፋ። ሁሉም አንዱ በአንዱ ላይ መጨካከል ሆነ። ክርስቶስ አዘነና ማዘን ብቻ አይደለም፣ ቀረብ አለና ቁስሉ ላይ ዘይት አፈሰሰለት። ዘይቱ መንፈሱን ያፈሰሰልን፣ ዘይቱ ቃሉን በቁስላችን ላይ ያፈሰሰልን መድኃኒዓለም የታመነ አምላክ ነው። መጣ አፈሰሰለት። ያ ይጠዘጥዘው የነበረ ቁስሉ፣ ሌባ የሰባበረው ያቆሰለው የቁስላችን ጠጋኝ፣ የወደቁትን የሚያነሳ የጠፉትን የሚፈልግ ጌታ ይህንን ሰው ሰራው። ዘይት ማድረቂያ ነው፣ ደግሞ በፋሻ ጠቀለለው ይላል። ፋሻ ጸጋ ነው፣ በጸጋ ይጠቅልለን መድኃኒዓለም። አዎ ዘይት ፍቅር ነው፣ ዘይት እምነት ነው፣ ዘይት ሰላም ነው፣ ዘይት በእነዚህ ዘይቶች ተቀብተን ፍቅር ተቀብተን ሰላም ተቀብተን ትሕትና ተቀብተን መንፈሳዊ በረከቶችን ተቀብተን በፋሻ በጸጋ መንፈስ ቅዱስ ተጠቅልለን ወደ እንግዶች ማረፊያ ወደ ቤተ ክርስቲያን የምንገባበትን ጸጋ እሱ ያብዛልን። መጠቅለል ይሁንላቸው ምዕመናን። ካልተጠቀለልን ተበትነንማ አይሆንልን። ክርስቶስ እንደተበተንማ አይምጣብን። ጠቅልሎ ሰብስቦ፣ አዎ ኤፌሶን መልእክት ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ላይ ምርኮን ሰብስቦ ወደ ላይ አረገ ተብሎ ተነገረለት። እኛን ነው የማረከን። የማረከንን ይባርከን። አረ የማረከንን ይባርከን። አዎ ተባርከን። የተማረከ ሰው እጅ ወደ ላይ ነው። ኢትዮጵያ ታበጽ ደዋ አበ እግዚአብሔር ተብሎላታል። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ታደርሳለች። እግዚአብሔር ጋር የሚደርስ እጅ አላት። ያቺ እጅ ኢትዮጵያ የተባለችው ቤተክርስቲያን ናት። ቤተክርስቲያን ወደ ሰማይ ታደርሳለች እጇን። እጇ ይባረካል። አዎ እጆቻችን ወደ ላይ እንድናደርስ፣ ሐሳባችን ወደ ላይ እንድናደርስ። ለዚያ ሰው ምን አደረገ? ያደጉ ሳምራዊ በፋሻ ጠቀለለው፣ በአህያው ላይ አስቀመጠ፣ ወደ እንግዶች ማረፊያ ወሰደ፣ 2 ዲናር ከፈለ። በዚያች በእንግዶች ማረፊያ ያለውን አገልጋይ ስመጣ ደግሞ ከዚህ የተሻለ ከፍልሃለሁ አለው። ያ ካህኑ ደመወዙ ዛሬ ከኛ ጋር ለመኖር እንጂ ከናንተ የሚሰጠው ላቂ ጨርቅና ድቃቂ ሳንቲም የአገልጋይ የአገልግሎቱ ዋጋ ሳይሆን የወዙ ዋጋ ነው። የኛ አገልግሎት ዋጋማ የሚከፈለን ከሰማይ ነው። እግዚአብሔር ከረዳን ይክፈለን አይደል? አረ ይክፈላችሁ በሉ እናንተ። ወይኔ ምቀኞች ናቸው። አረ እግዚአብሔር መልካሙን ዋጋ ይክፈላችሁ በሉን። አዎ ይሄ ደግሞ ምንድነው? አሁን ያስተማሩንን መምህራችንን ቃለ ሕይወት በቃ እሱ እኮ ነው። ኑ የምትባል እሷ ናት ደሞዛችን። የአባቴ ብሩካን ተርቤ አብልታችሁኛል የሚል እናንተ እግዚአብሔርን ቃል የተጠማችሁ በእኔ በደካማው በኩል እግዚአብሔር ወደ እናንተ የሚያደርሰው ቃል ከረሃብ የምትተርፉበት ነው። ቃሉን ተመግባችሁ የምትተርፉበት ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ወደ እንግዶች ማረፊያ የተባለችው እንግዳ በሆንባት በዚች ዓለም ላይ ማረፊያችን ቤተ ክርስቲያን ናት። 2 ዲናር ብሉያትና ሐዲሳት ናቸው። ደጉ ሳምራዊ ክርስቶስ ነው። አዎ በጸጋው ጭኖ ከመቅደሱ ያደረሰን፣ በፋሻ በጸጋ ጠቅልሎ ዘይት ፍቅርን፣ ሰላም ደህንነትን ቀብቶን ወደዚህ ያደረሰን እግዚአብሔር። እኛንን የእርሱ ቤተ ክርስቲያን። ቤተ ክርስቲያኔን እሰራታለሁ። ምን ያደርጋታለሁ? አረ ተናገሩ። ቤተ ክርስቲያኔን በሉ። እሰራታለሁ። እኔ በሉ እስኪ የእሱ ቤት ነኝ። ሶስተኛና የመጨረሻው ትምህርቴ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ወደ ከተማ ሄዶ ተራበ ይላል። ወደ ከተማ ሄዶ ከመራቡ በፊት ኢየሩሳሌምን በርቀት አይቷት አዘነላት።
ሁለት ጊዜ አለቀሰ ተብሎ ተነግሮለታል። አንድ ጊዜ ሳቅ አልተባለለትም መጽሐፍ። አልዓዛር ወዳጁ ሲሞት አለቀሰ። የኢየሩሳሌምን መፍረስ አይቶ አለቀሰ። ምን ሆነ መሰላቸው? የኢየሩሳሌም ቤተ መቅደስ የገበያ ማዕከል ሆነች። አንድ ቀን የገበያ ማዕከል፣ አንዳንድ ጊዜ ጉባኤ ላይም እንዲህ እንሆናለን። የገበያ ማዕከል ሆነች ቤተክርስቲያን። ኢየሩሳሌም የገበያ ማዕከል ሆነችበት። ምን ሆና መሰላቸው? ጌታ በአህያይቱ ጀርባ ላይ በዕለተ ሆሳዕና ሆኖ ሲቀመጥ ኢየሩሳሌምን አጥሮቿ ፈራርሶ አየ፣ አዘነላትና ወደ ቤተ መቅደሱ ሲደርስ ጅራፍ አዘጋጀ ይላል። ምን አዘጋጀ? ቀጨ ቆጴፈት ገረመነ ቁልቁል ማተጋደፉ ኢየሩሳሌም ዲገምቴት ማልቶሼ ዲጌ ወተኒ ገልመ ግዱ ገለገባታቴ ማልታቴ ጉጌቱ ከሰጥ ጉርጉራማ ቀርሺቱ ከሰጥ ጅጅራማ ቴሶ ወረደልደል ቶታቱ አችረት ድርፈሜ ጎፍታን ገሩ ማልጀዴ መንኮ መነከደና ተኤ ኦሶ ጅሩ ጀዴ መንኮ መነማሊተ ኦሶ ጅሩ ማሎ ዱበዳ ካይ መነከደና ተኤ ኦሶ ጅሩ ኢሲንገሩ ገልመ ከሸለቦታ ነጀላታ ሲስተን የዴ ቴሶ ሳኒ ገረገገልቼ ሆሪ ቀጨራን ሩሩቁቴ መነቁልቁሉማ ኬሳ ባሴ ወረደልደለንገሩ ኒ አቦሜ አከሳፍ አቦመኑ ዋቀዩን ነው አገርጋሩ እንስሳቱን እየገረፈ ከመቅደሱ አስወጣቸው። ገበታቸውን ገለባበጠ። ቤቴ የጸሎት ቤት ነው፣ እናንተ ግን የወንበዴ ዋሻ አደረጋችሁት አለ። የሱ ቤት እኔና እናንተ ነን፣ ክብሩ የሚነገርብን። የወንበዴ ዋሻ የሆነው ልባችን ነው ወገኖቼ። ልባችን የወንበዴ ዋሻ ሆኗል። ክፋትኗ ወንበዴ፣ ምቀኝነቷ ወንበዴው፣ ክፋትኗ ወንበዴው፣ ክህደትኗ ወንበዴው። ይሄ ገላትያ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ የሥጋ ሥራ ተብሎ የተዘረዘረ 16ቱ ነጥቦች እነሱ ወንበዴ አድርገዋል ቤቱ። ስለዚህ ወገኖቼ እኔ ቤተ መቅደስ ነኝ፣ አላፍርስ ቤቱን በሉ። ፍቅር ያጣችሁ ሰዎች ፍቅራችሁን አፍርሳችሁ ጥላቻን ገንዘብ ያደረጋችሁ ወሪ ወሊን ወደን ወሪ ጅቦፍ ግዱት ከሲስተን ወጅራተኒ መነዋቀዮ ዲጋ ጅርቱ ነምን መነዋቀዮ ዲጌ ሞንዲ ገመጀነ ሜበረፈም መነዋቀዮቹን ቃመከኝ ኑመዳ ተቆፋ ቆሮንቶስ በቆና ሰዲ ለኮፍሰ ቁደ ጃረቲ እስም መነቁልቁሉማ ኢሰጅራታቲ መነቁልቁሉማ እንዲግና ኤኙሌ መነቁልቁሉማ ዮዲጌ ዋቀዮን ኢሰዲጋይ ቡልቲና ማወርዲገን እንጃራሙ ሲት በቃታ ጃለና ማወርዲገን አሜኛን ሐሚዳን ከንዲገን ገነመ ታቦተ ፉልዱረ ገልገለ ጣዖተ ፉልዱረ ገነመ ታቦተ ፉልዱረ አፋርፈቻ ገልገለሞ ሱቂና ማቁላ ስርባ አሲቲ ኪታበና ኢላላ ሄዱ አቺ ደመኒ ሙዋቀለኒ ሞሞረከ አልችፈቻ እንተው ሜኩን አዱኛ ጎዳንቶታ አዱኛ ለማማሊፍታን ኦካና ስትኑጠቶሎ ኦካና ችትኑጠበድ ኦካና ስትኑጠበዶ ኦካና ችትኑጠቶል ለመከሳ ተቆተውዳ ኤዲ ብልቻታ ተውን እንደንዳም ጆሌ ዋቀዮ ማሎ ወንጌላ ፍሪራ ጦምቦር ወንጌላ ሊጠሸዋ ካንታቴ አምቦር ተመለኑ ፋደጋጉሜ አመለኑ ፋደጋጉ ወንጌላ ባየት አኒ ካኒን ጀዱ አርከ ከነ ወረቻ አይነ ዱፌ ገደትት ሲኒ ቀብሲሴን ጀደ ሞ አቁመት ሲኒ ላቴ ሜ ቡቀ የለፈን ቡሜ ከበጀሳቲፍ ኪዳም ኮኒ ኡልፍነ ኤኙቲፍ ኤኙ ፋርሳታ አመኩን አናፋ ምሌታ ዮተ አርከ ከሰነ ባይረካታ አኑማ ዋናው ኦስተን ቀብደን ሲና አርከር ኩተኒ ጉንጉምተኒ ሰገሰን ጅሩ ካንከበጀሙ ኤኙ ኡልፍነ ከነ ኤኙቲ ገለቴፈቹ ከነ ሀበሩሺ ኑታው ዳባቱሲ ገለኒ ከነ ኤኙቲ ኡልፍኒ ከነኙቲ አርኬ ከሰን ኩን ኢሌሌን አማኩን ይስልባም ገሞ ኢያሪኮ ሰነ ዲጌቱ አልቶ ተታሲሰ ኢጆሌ እስራኤሊ ገሞ አሜኛ ሰና ኢሌሌ ዳፍ አርከር ኩታር አንዲገን ገሮ መንተውፍ ከሳውን ቀቦ ጀቹ ኑቲ መነዋቀዮ ኢጃሬ ዲኒ ዲጉን ደንደው ማሎ ጅባን ጃለላን ሲን ኢጃሬራ ጅባ ወልን ዲግና tokkummaan isin ijaareera garaagarummaa waliin diigna isa isin ijaaretti kooluu gala በሰራችሁ ተጣበቁ እሱ መሸሸጊያ ነው በመከራ ቀን መጠጊያ ነው እሱን ተጣብቀን ልንኖር ያስፈልጋል እርሱ ሰሪያችን ነው እኛ ጭቃ ነን አለ ኢሳይያስ
እኛ እኮ ሸክላ ነን አለ። አንተ ግን ሰሪያችን ነህ። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 5 ላይ መንፈሳዊ ቤት ትሆኑ ዘንድ ተሰሩ ይላል። መነ አፉረ ዋቀዮ ቡልቶ ዋቀዮ አከታተኑ ፊስን ኢጃረማዳ ዋቀዮ ልቦተ ሳቲፍ ጋሩምቶተ ሳስንታ ሲሴስን ኡመቴራ ኢጃረማ መነ ዋቀዮ አከታተኑ ኢጃረሙዳ መነ ዋቀዮ ተውዳ ማለፍ ጅብኑ ዲገ ጆሌ ዋቀዮ ዋቅነ ጃለላውኑ ኢጃሬራ ማለፍ አመኝኑ ዲጋ ዋቅኒ ጋሩማውኑ ኢጃሬራ ጋሩማ ሳቲን ኢጃረሙ ከና ሳቲን ኢጃረሙ አመንታዳን ኢጃረሙ bu'uura lafaa kaafannumtuun jiru bu'uura jiru irratti ijaaramu. Qolaasiis boqonnaa 2 barratti maal jedha? Akka barattanitti amantaadhaan jiraadhaa. Mee jedhaa mee jecha kan? Adaraa seeraa ol kaasaa. Akka barattanitti amantaadhaan jiraadhaa. Hidda gadi fageeffadhaa. Iyyasuus Kiristoosiin ijaaramaa. Galata bidigaante. Ijaarama hidda gadi fageeffachuu muka dhaabbatu kana laala utuu hiddi isaa gadi hin fagaanne ta'eeti qilleensuma shuwweedheetu figgim godhame. Namni sagalee Waaqayyoo barate mana Waaqayyoo namni ta'e maal akka fakkaatu wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 23 hanga 27 irratti seenaan tokko barreeffamee jira. Seenaan kun maal jedha? Namoonni sagalee Waaqayyoo dhaggeeffatanii jecha Waaqayyoo dhaggeeffatanii ittiin jiraatanii isaanii nama manni isaa kattaa irratti ijaarame fakkaata. Manni kattaa irratti ijaarame hundeen isaa cimaadha. Hundeen isaa cimaa waan ta'eef hundee waan gadi fageeffateef qilleensi yoo qilleensa'ee jedhama hin duufuu. Bokkaan yoo roobee hin dhimmisuu. Lolaan yoo lola'ee hin buqqa'uu. Maal jennaan jedhe hundeen isaa gadi fagoo waan ta'eef. Hiddi isaa gadi fagoo waan ta'eef. Kiristiyaana hiddi keessanis gadi fagoodha, yaadi keessanis ol fagoodha. Hiddi keenya gadi fagoodha, yaadi keenya immoo ol fagoodha. Tolli keenya ol fagoodha. Samiitti ol siqata, nisirri ol siqe akkuma balali'u kiristiyaannis jireenya foonirraa ol bayeetu hafuuraan balali'a. Kanaaf isaan akka jiraan, isaan akka dhaabbatu sanatu nu barbaachisaa jechuudha. Namni sagalee Waaqayyoo amantaan dhaga'ee itti jiraatu. Dhaga'uu qofa miti laa. Namni jedhame jecha Waaqayyoo dhaga'ee itti jiraatu jedha. Mana gamoo irratti, mana kattaa irratti, gamoo kattaa irratti ijaarame fakkaata. Qilleensi yoo qilleensa'ee hin duufuu. Bokkaan yoo itti roobee jedha hin dhimmisuu. Lolaan yoo isatti dhufee jedhame duufee hin kufu. Argitanii mana bu'uura jabaa irratti ijaarame. Lolaan rukutaa dhufee bira darba. Qilleensaa rukutee bira darba. Bokkaan itti roobaa guutuun isaa cufamaadha. Kun gidiraa biyya lafaa kana. Namoonni jecha Waaqayyoo dhaga'anii itti jiraatanii gidiraan akka bokkaa, gidiraan akka qilleensaa, gidiraan akka lolaa yoo itti dhufe hin socho'anii kattaa jabaa irratti ijaaramanii jiru. Kattaan jabaa sun amantaa Phexros. Kattaan jabaa sun Kiristoos isa dhiiga isaatiin nu oolfate san inni kattaa jabaadha. Lammaffaa irrattis immoo maal jedhaa? Warri jecha Waaqayyoo dhaga'anii ittiin jiraanne isaan immoo qilleensa'ee hin duufanii, bokkaan itti roobee hin dhimmisanii. Lolaan immoo hin lola'ee manni sun uursee kufee yoo hin taane kufuu qofa miti kufaatiinsaa baay'ee hamaa ta'e agaggee ta'e kufaatiinsaa. Dhaabatanii turan hin kufanii. Sassaabamanii turan hin bittinnaa'anii, qulqullaa'anii turan hin xuraa'anii jedhamu Waaqayyoon nu haa oolchu. Amantaa Phexrosiif barumsa Phexros irratti cimnee ijaaramnee bara keenya akka goolabbannu Waaqayyoon nu haa gargaaru. Daandii abbootiin deemanirra laalaa jireenya abboota keenyaa qorannee amma Phexrosii Phaawulos guyyaa wareegama isaanii guyyaa borii kabajan. Ittuu hidhaamee abbaan keenya Abuna Gabra Manfas Qidus guyyaatti yaadatamu. Abbootiin keenya kan isaan kufan amantaadhaan malee amantaarraati miti. Sababa amantaa isaaniitiif. Yaareel qulqullichi dhugaa dubbatu maal jedhaa? Toloonni mi'aa biyya lafaa kana ni tuffatan. Sababa Waaqayyootiif dhiigni isaanii dhangala'e. Sababa mootummaa Waaqayyootiif immoo
ማልጀት ጊድራ ሁንዱማ ደንደመተኒ ዱአ ሀዳ ዱአኒ ዱአ ሀዶፍቱ ጦፎሳ ከነሳን ዱገኒ ሞቱማ ዋቀዮ ሸሚ ኦፍቱ ሰን አርገቹዳ መነ ሰይጣና ወዶንታኔ መነ ዋቀዮ ጅራኔ ታኔ መነ ዋቀዮ ታኔ መነ ዋቀዮ ኬሰ ጅራኔ በረከኛ ከጥምረን ዋቀዮ ነው አገርጋሩ አከም ቦታ ኬኛ ያደ ፎኒቲን ወዶንታኔ ያደ ፉራቲን ዱቢ ኬኛ ሁንዱማ አከ ፊጣን ባፈን ዋቀዮ ነው አገርጋሩ ጥሙረ ኬኛ ነው አበሬቹ ሄዱ ሲንጃለን ነው መታምቦ ፈያፍ ነጋኑ ላተ የሮ ብራሞ አከ ወለርግን ነው አገርጋሩ እድሜ ከጤና ጋር ሰጥቶን ዳግም ደግሞ ለመገናኘት ያብቃን ፍጻሜያችን ያሳምርልን ይቆየን ነው ስባለ አለ እልልታችሁ ያንሳል ገለቴ ፈዳ መስሪ እንደመጥሪን ቀታ እልልኝ ኬሰን እረዴ ቢያሰደሳ ገለኒ ዋቀዮ ፋታው ጉመት ከንዱ በርሲስ ዋቀዮ ኬኛ ገለኒ ፈቆባን ሳፈታው ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለመምህራችን ቃለ ሕይወትን ያሰማልን